এটা দেখো কেতে পুরোনা কুলর এটা ବି ତ 10-15 বরষ ହେଇଥିବାର କଥା ଏଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲଗାମା ଏଇଟା ବି ଲାଷ୍ଟିଂ କରବା ଏଇଟା ଥର ଥର ଜଣେ ଲଗାଉଛେ ଲାଷ୍ଟିଂ ନା କରବା ଗୋଟେ ଇୟର୍ଥି ଖତମ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲଗାମା ଯେନ୍ଟାକି ଲାଷ୍ଟିଂ କରବା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଜାଣୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବା କେନା ଦେଖ ବାକି ଏଠି ଯେନ୍ ତେଲ ଅଛେ ଏ ତେଲଟା କେନୁ ଆସିବ କେନ୍ତା ବଂଶୀଟା ଏଇଟା ବି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବତାମି ତୁମେ क्या तेल ଦଉଛ ସେଇଟା ଏଇଠି ବତାବ ଆଉ ତୁମର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜାମ୍ ହେଇଯାସି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବତାମି ଯେନ୍ଟାକି ଜାମ୍ ଜଲ୍ଦି ନା ତ ଚାଲ ବନାମା ସେଟାକି ଦେଖ ଯାହା ତୁମେ ଲଗାଉଛ ବୁସ୍ ଓ ସାଫ୍ଟ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଆମେ ମୋବିଲ୍ ଦେଇକିରି ଯେନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଜାମ୍ କରିକି ବନେଇ ଦେଉଛୁ ବାକି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଗ୍ରୀସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଦେଇଦେମା ଭିତରେ ତ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଗରମକେ घिचिकी बाहर करदेवा आईटा तुम लुब्रिकेंट्स सब क्लीयर थी कहीं कि ग्रीसटा मोबिल के दिन गरम हो उली जावाटा के बाहरी नहीं दिए आउ गोटे फायदा अच्छे जे पूरा सुखबार आगन ग्रीसटा नहीं से सब लुब्रिकेंट्स बन रखी थी मुझे यूज करसी इटा काफ़ी बरस हो गलान यूज करुचे आउ जाम तो एंता ही ना हो 2-3-4 बरस पर कम्प्लेन ऐसी नहले नहीं आसे ये फी वर्षे कम्प्लेन आवा टेंशन नहीं थे नहले तो आग लगुन बेले गोटे गोटे खरा थी भितर कम्प्लेन पलि आसे से मेंटेन करवार लगे केते ट्रिक से लगे बाकी यहाँ पूरा काम देसी